Video is lalabas kami ni Mama guys. So lalabas kami ni Mama guys kasi may bibilin kami ngayon na pang-bake namin guys. So, para sa school project. So thank you kay Mr. Hawaii. Thank you so much Mr. Hawaii. So let's go guys. Samahan niyo kami. Kasama ko si Mama. Hi guys. Let's go. How are you guys? Guys, bibilin na kami guys. Punta kami ng Pure Gold. So, let's go. Let's go Shout guys. out sa inyo guys. Shout out. Shout out guys. Lakad kami guys. So, samahan nyo kami maglakad. Papuntang tricycle. Let's go. Hi guys. Samahan nyo kami maglakad guys. Punta na kami ng tricyclean guys. Lalakad kami guys. Hi guys. Hi guys. Shout out sa inyong Shout lahat. out. Shout out kay Mr. Hawaii. Thank you Mr. Hawaii. Meron So, siyang binigay na pang gratis. Ayan guys. So, thank you Mr. Hawaii. Go guys. Nakaiwalay mo. Aww. Sa tugon na kami. Ay, 800 gram na siya. Na kami ng chocolate panghalo sa cookies. So, yan. Wala kaming nahanap na baking soda na maliit lang guys. Kasi ang lalaki tapos mahal guys. So, ito pa yung nabili namin. So, ito kami bibili ng Milo guys kasi walang malaki. Alam mo guys, walang maliliit lang. Tamaling check. Woo! Plain! Flakes in oil. Ito? Yeah. Dalawa pa. Para 6. Yan na nabili natin guys. So, ito si Mama. Naghahanap siya ng mga ingredients. Next na pupuntahan namin ay Manukan. Dito na kami sa Ever. Milo. Tapos, mahanap kami ng butter. Anong butter? Oh. Ito ba? Ano? Baker's Best. Dalawa ba to? Yes. Guys, punta na kami ng counter. Ano to? 3147. Ay, hindi. Tignan natin na sa So, nasa Mr. DIY kami guys. Ay, binili kami guys ito. Para sa baking. Chik-chik. Halo ba? Yeah, so, let's go. Guys, pauwi na kami. Nakabili na din kami ng bibilin namin. So, yung mga kulang guys, bukas na lang kasi gabi na guys. So, let's go. Uwi na tayo guys. Bye-bye. Subscribe. Shout out sa inyo lahat. Let's go. Uwi na tayo. Meron naman. Ayaw, di ba?